स्लो प्रोसेस, शिकस्त अपनी जगह. एक निहायत गैर मुनासिब सवाल है बांगे दरा के हिसाब से, क्योंकि मैंने कभी भी एक को दूसरे के खिलाफ में नहीं खड़ा करता, लेकिन मैं एक थोड़ा सा तज्जिया आपसे चाहूंगा, और अगर आप चाहें तो आप आराम से कह सकते हैं साहब इस मौजू पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझसे कह सकते हैं, मैं दे दूंगा आपको. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब भी एक नई सोच, एक नए ख्याल के साथ आगे बढ़े, और बड़ा अच्छा यूथ ने बड़ा सपोर्ट किया. बहुत से टेक्नोक्रेट्स जैसे हम कहते हैं उन्होंने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जब वो इनिशियल सक्सेसेस नहीं मिली तो हमने देखा कि उनके साथ लोग, उन्होंने खुद मेरे इंटरव्यू में कहा कि ऐसा तो होता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, और जब इनिशियल सक्सेस नहीं मिलती तो लोग डिसहार्टन होते हैं. क्या एमक्यूएम की लीडरशिप पंजाब की या वर्कर पंजाब का इतना कमिटेड रहेगा, जब ये माना कि आपने कहा 5 साल में ठीक है, बट सम सरप्राइजेस देयर बी सम शॉक्स एज वेल, एब्सोल्युटली, उसमें वो जो आपकी लीडरशिप डेवलप हो रही है, क्या वो इतनी इन्वॉल्व रहेगी वक्त के साथ, या पंजाब का पानी जो है उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगा? और पंजाब की जो रिवायती पॉलिटिक्स रही है उसके हिसाब से तो शायद कयास लोग ये करें कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन हमने तो रिवायती पॉलिटिक्स को ही चेंज किया है और करना है, तो हम उनको ट्रेन कर रहे हैं इसी बात के लिए. अल्ताफ भाई यही समझाते हैं हम सबको भी कि शिकस्त तो फतेह नसीबों से है वली अमीर, मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया कि आप मुकाबले के लिए मौजूद हैं. शिकस्त और फतेह होती है कि जब आप अपनी बात करते हैं, हर नई बात को वहां पे हर जमाने में फतवे लगे हैं और लोगों ने नामुनासिब समझा है लोगों ने. मैं आज एक कॉलेज के तालिब इल्म से आज अर्ली मॉर्निंग पहला काम मैंने अल्लामा इकबाल के मज़ार पे हाजिरी से पहले जो किया, मैंने एक नौजवान से मिला, उसने कहा मैं एमक्यूएम ज्वाइन करना चाहता हूँ, अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म में टाई लगाकर बैठा होता. मैंने कहा कि आपके वालिद क्या करते हैं? उसने बताया मेरे वालिद ये करते हैं और इस पार्टी में थे. मैंने कहा उन्हें इल्म है कि आप एमक्यूएम ज्वाइन कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ. उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी चॉइस है. मैंने कहा आपको पता है कि आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? उसने कहा हाँ मुझे पता है कि मैं जो काम आप लोग कर रहे हैं. यही चीज हमें मुमताज कर रही है, जो मैं तहरीक इंसाफ का तो नहीं हवाला दूंगा लेकिन और भी, कि देखिए एक तो है फिलॉसफी और आइडियोलॉजी. मैं कहता हूं मंशूर हर पार्टी का बेहतरीन है, आप उठाकर देख लीजिए. एमक्यूएम ने सक्सेस मॉडल क्रिएट किया है खासकर सिंध के शहरी इलाकों में. अल्ताफ भाई की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी, एक मंशूर दिया उसके सामने और उस मंशूर पर इंप्लीमेंट करके ये काम हम कर सकते हैं. ये सारी की सारी चीजें हमने क्रिएट कर दी हैं, यही हमें मुमताज कर रही है यहाँ पर. तो आप समझते हैं कि लोग कमिटेड रहेंगे आपके साथ? लोग जो जेन्युइन सियासी वर्कर है वो कमिटेड रहेगा. आई नो मैनी पीपल जिन्हें मैं बहुत सालों से देख रहा हूं कि वो पंजाब के एमक्यूएम के कारकुनान हैं और वो अभी तक लगे हुए हैं, खवातीन भी हैं उनमें शामिल, और ये जो शरह है ये बढ़ती रहेगी. दो आखिरी सवाल, आप समझते हैं कि वो सोच का वक्त पंजाब और पूरे पाकिस्तान की कौम में आ गया है कि वो जो बड़ी पार्टीज, मैं आपको छोटी नहीं कह रहा हूं लेकिन आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, कि जो उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो होल्ड है, क्योंकि उन्होंने क्या, अब मैं थोड़ा रिस्की नहीं होना चाहता, हमारी कौम अनपढ़ रखी हुई है, जाहिल है, और उसी तरह वो छोटे मोटे वादे से वोट मिल जाता है. आप मिडिल क्लास की, एजुकेटेड क्लास की बातें, बड़ी बड़ी शेर व शायरी में आप बातें कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं. क्या वक्त आ गया है कि वो स्ट्रांग होल्ड अब आप उसके अंदर सीप इन कर सकेंगे? नॉन पॉलिटिकल स्टेट में अगर मैं आपसे मांगूं, या आप समझते हैं अभी वक्त बाकी है? मैं समझता हूं कि एक ओपनिंग हमें मिली है, वैक्यूम यहां पर है उनकी कमजोरी की वजह. अब सियासी जो कल्चर है लोग उसको से बहुत खुश नहीं. ठीक है, वो रातों रात जो लोग बदल जाते हैं तो वो लोग उससे नाखुश हैं. लोग पॉलिटिकली कमिटेड, पॉलिटिकली जो कमिटेड लीडरशिप है वो चाहते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड पार्टीज चाहते हैं जो फर्म कमिटमेंट के साथ खड़ी हो. कोई गस्टाफो टाइप कह दे, व्हाटएवर कह दे, लोग ये चाहते हैं कि वो जिस पर बैंक करें वो बैंकेबल हो. सवाल जहन में था लेकिन एक और आ गया मैंने, हालांकि मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा था. आपकी पॉपुलैरिटी किस एज ब्रैकेट में है? अभी तक मेरे जहन में पीटीआई घूम रहा है और इमरान खान साहब की बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो यूथ में रही, अब भी है कदरे. आपकी पॉपुलैरिटी किस जगह पे है, किस एज ब्रैकेट? मैं ये समझता हूं कि हम जहां यूथ बेस्ड पार्टी रहे हैं हमेशा, जहां यंगस्टर, खासकर मैं जनूबी पंजाब के जिन इलाकों में खुद गया हूं वहां मैंने देखी यंगस्टर अट्रैक्ट हो रहा है. वहीं लाहौर और मुताल्लिका अजला में जो मैंने देखा है वहाँ प्रोफेशनल
جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کرنا شروع کیا ہے. میں بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے ملا ہوں, مل رہے ہیں, ہم رائٹرز سے ملے ہیں, مل رہے ہیں who are supporting us. تو ہر طرح کے لوگ ہیں. خواتین کی بڑی تعداد ہے. MKM کا جو ایکسٹریمزم کے اوپر رہا ہے سٹانس, یہاں مون مارکیٹ میں دھماکہ ہوا, اس پورے ملک میں ایک ہی پارٹی تھی جس نے ریلی کی اس کے خلاف. ایک پرسیپشن ہے کہ ساؤتھ آف پنجاب کیونکہ سیپریٹسٹ تھاٹ رکھتا ہے اس وقت, وہ آپ کا ساتھ دے گا, کیا ایسا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ MKM نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا ہے, الطاف بھائی نے, کہ صوبوں کو خود مختاری دینے اور فیڈریٹنگ یونٹس میں اضافے سے وفاق پاکستان مضبوط ہوگا. یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے بشرط کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں. ہم اعمال کی درستگی کی طرف جا رہے ہیں. اگر کوئی علیحدگی پسندانہ یا کسی کے عزائم ہوتے بھی ہیں تو اس سے بات کی جائے, اس کو ریزنز کیے جائیں کہ ایک متحد پاکستان ہی سب کے لیے بہتر ہے. آخر سوال, جلسہ آپ کا چند روز میں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اپوزیشن کے بغیر آپ سکسیسفلی جلسہ کر پائیں گے, یا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت مند رجحان تو یہ ہے کہ ایک ہم جلسہ کرنے آئے ہیں اور جلسہ کریں, ہم کر رہے ہیں تینوں شہروں میں, اور جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی الطاف بھائی کی بات سنیں, ٹیلی ویژن کے تھرو سنیں, آ کر سنیں, وٹ ایور, اور جلسہ بخیر خوبی جو ہے وہ ختم ہو جائے. جینوئن پولیٹیکل فورسز کو ایگزسٹنس میں یقین رکھنا چاہیے. ہم بھی رکھتے ہیں, دیگر پارٹیز کیا کراچی میں کرتی ہیں جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہے. تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی پنجاب کے اگر ہمارے ہزاروں ورکرز باہر نکلے ہیں اور مزید کئی ہزار لوگوں کو لے کر باہر آئے ہیں تو جو خالص سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا ہو اسے برا نہیں لگے گا. جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ, میں یہ یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ پنجاب میں پہلی بار یا اس اسکیل پہ پہلی بار کرنے چلیں, کوئی میسج, کوئی پیغام؟ میسج صرف یہی ہے فیصل بھائی کہ یہاں کے نوجوان کو, یہاں کے پڑھے لکھے فرد کو, یہاں کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو دعوت ہے کہ آ کے الطاف بھائی کی بات سنیں. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن بات سنیں ضرور, کیونکہ جن کو یہ اقتدار کی میوزیکل چیئر میں بار بار یہاں سے لوگ اپنا رہے ہیں, انہوں نے تو مایوس ہی کیا ہے پاکستان کو بھی اور پنجاب کو بھی. تو صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. تبدیلی پورے ملک میں آنی ہے, کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہے. میں کسی کی طرف الزام نہیں دے رہا, کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا, لیکن جو کچھ بھی ہم کرتے رہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکل رہا. ہم پریشان ہیں, ہم بدحال ہیں. کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ تو قوم نے خود فیصلہ کرنا ہے, لیکن میری درخواست سوچ میں ایک جدت کی ضرور ہے, وہ چاہے سیاسی لیول پہ ہو, چاہے انفرادی لیول پہ ہو, چاہے اجتماعی لیول پہ ہو, چاہے سائنس میں ہو, ایجوکیشن میں ہو, ہیلتھ میں ہو, کہیں بھی ہو, چاہے میڈیا میں ہو. 2010 بھی آدھا گزر گیا ہے, کچھ آگے کی سوچنی ہے, بہتر کرنا ہے, اور پرانی سوچ پرانے طریقوں کو ہمیں چھوڑنا ہے. جو اچھا ہے وہ, جو برا ہے, جو آپ کا قائد ہے, جو نہیں ہے وہ آپ کا معاملہ ہے, اس میں کون ہوتا ہوں کچھ کہہ رہا تھا. سب بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے, گڈ لک, انشاءاللہ کل سے پھر ملاقات ہوگی. آج کا اجازت دیجیے. سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, تو نشان عزم عالی شان, ارض پاکستان, مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت عوام, قوم, ملک, سلطنت, پائندہ تابندہ باد, شاد باد منزل مراد. پرچم ستارہ و ہلال, رہبر ترقی و کمال, ترجمان ماضی